पे खड़े रहते थे, वो कुछ नहीं होता था जो आज जहाँ हो रहा है, जो 26 नवंबर को हमने देखा। मासूम इंसानों पर गोलियां चली, उसके बाद अस्पतालों में रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, अस्पतालों के गिर्द पहरे लगा दिए गए। पूरा ये झूठ का निज़ाम है। 8 फरवरी 2024 को अवाम की आवाज़ को दबाया गया, आवाज़ के मैंडेट को लूटा गया। पूरे का पूरा ये निज़ाम कुफर का निज़ाम है, क्योंकि झूठ का निज़ाम कुफर का निज़ाम होता है। हम इस कुफर के खिलाफ खड़े हैं। हम आपसे अपील करते हैं, अपनी आवाज़ का हक मांगो, अपने वोट का हक मांगो, कानून मांगो, आइन मांगो, हमारे साथ चलो ताकि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। हमने इस मुल्क को सैराब करना है, अपने सिंध का पानी सिंध को देना है, हमने पाकिस्तान का पानी दुश्मन से छीनना है। अब वक्त नहीं है कि हमारे अंदर निफाक हो, अब वक्त नहीं है कि हम मजाक करें इस कौम के साथ। इमरान खान का जेल से बाहर होना, नेशनल सिक्योरिटी के तमाम मामलात में इमरान खान की राय का शामिल होना वाहिद रास्ता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग बेमानी होगी अगर इमरान खान की आवाज़ इसमें शामिल नहीं। हम इमरान खान से मुलाकात का हक मांगते हैं, इमरान खान की रिहाई का हक मांगते हैं। इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान के हाथ में इस मुल्क के अवाम का एतमाद है। इस मुल्क के अवाम इमरान खान की आवाज़ सुनना चाहते हैं, इमरान खान का चेहरा देखना चाहते हैं। ये जंग इस पाकिस्तान की जगानगत की जंग है, ये जंग शराफत की जंग है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये वक्त अब खामोश रहने का नहीं है, ये वक्त ज़िंदगी को टीवी पे देखने का नहीं है। हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, ये सड़कें, ये मैदान, हम इनको सैराब करेंगे। आप सब ने हमारे साथ निकलना है। हम कानून की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मामला तय हों मेज़ पर इफ़हाम व तफ़हीम से, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये सड़कें मौजूद हैं, हम बहुत जल्द यहाँ बाहर होंगे। वो कौम की बात कर रहे हैं, जिसके पास कौम का मैंडेट है वो जेल में बैठा है। आप बुलाएं उसको। मैं देखता हूं कि इमरान खान अडियाला जेल के बाहर कदम रखेगा, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। और यही कौम चाहती है कि इमरान खान बाहर आए और इस मुल्क को, जिसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, जिसके साथ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान है, आप उसको माइनस करना चाहते हैं। वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि पूरी कौम उसके साथ है, वो कौम का लीडर है। अब इमरान खान का कद वज़ीर आज़म से भी ऊपर हो गया है, क्योंकि इमरान खान एक लीडर है, और लीडर अपनी कौम के बारे में सोचता है, लीडर अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोचता है। अगली बात जो राजा साहब ने कही कि राजा साहब को भी कहा कल इमरान खान, मुझे और राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं तर्जमान हूं इमरान खान का, राजा साहब कोऑर्डिनेटर हैं, और 10 दफ़ा हमें रोका गया है। मैंने इमरान खान के वो अल्फाज आपको बताने हैं जो वो कंसर्न रखता है इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप कुछ कहना चाहिए? खान साहब के स्पोक्स पर्सन यासिर साहब, आप भी जेल के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें हो चुकी हैं। बतौर स्पोक्स पर्सन इमरान खान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क की सालमियत और इसकी बका को कायम रखना है तो इमरान खान का वजूद लाजमी है। अब स्टेट का वजूद और इमरान खान का वजूद लाजिम मलजूम हो चुका है। ये वो जमात है, इमरान खान ने 2 मीटिंग में मुझे बताया कि आप इनकी पॉलिसीज़ देख लें, इनकी कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है। आप सिंध के हालात देख लें कि सिंध में क्या हो रहा है, आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जब तक आप लोगों के हकूक़ नहीं देंगे तो आपके, जब अंदर से मुखालफत होगी तो आप बाहर के दुश्मन का क्या मुकाबला करेंगे। ये खान साहब का पैगाम था। आज आप सलामती कौंसिल की मीटिंग बुला रहे हैं, जिस तरह राजा साहब ने कहा कि इमरान खान की आवाज़ नहीं, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है। 8 फरवरी को कौम ने सबूत दे दिया है कि हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो हमारी बात करता है, हमारी आइंदा नस्लों की बात करता है। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को इस सलामती कौंसिल की मीटिंग में, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि वो लोग 5-7 जो 17 सीटों के बैठे हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, वो कौम की बात कर रहे हैं। जिसके पास कौम का मैंडेट है वो जेल में बैठा है। आप बुलाएं उसको। मैं देखता हूं कि इमरान खान अडियाला जेल के बाहर कदम रखेगा, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। और यही कौम चाहती है कि इमरान खान बाहर आए और इस मुल्क को, जिसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, जिसके साथ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान है, आप उसको माइनस करना चाहते हैं। वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि पूरी कौम उसके साथ है, वो कौम का लीडर है। अब इमरान खान का कद वज़ीर आज़म से भी ऊपर हो गया है।
کیونکہ عمران خان ایک لیڈر ہے اور لیڈر اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے، لیڈر اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگلی بات جو راجہ صاحب نے کہی کہ راجہ صاحب کو بھی کہا کل عمران خان، مجھے اور راجہ صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا، میں ترجمان ہوں عمران خان کا، راجہ صاحب کوارڈینیٹر ہیں اور 10 دفعہ ہمیں روکا گیا ہے۔ میں نے عمران خان کے وہ الفاظ آپ کو بتانے ہیں جو وہ کنسرن رکھتا ہے اس ملک کے اندر۔ ملک کے جو حالات ہیں وہ عمران خان جانتا ہے کہ اس ملک میں کیا حالات ہیں، وہ میری سٹیٹمنٹ نہیں آنے دیتے۔ لہٰذا عمران خان نے راجہ صاحب کو کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں، تمام جھوٹے مقدمات ختم ہو گئے 180، ایک القادر مقدمہ جو چیف جسٹس رکھ کے بیٹھا ہے۔ بابر امان صاحب نے بھی کہا وہ مقدمہ لگنے نہیں دیا جا رہا، سسپینشن کی اپلیکیشن نہیں لگنے دی جا رہی، ہماری کنٹمپٹ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے، ہمیں باہر علاقوں پہ روکا جاتا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ ہم کون سی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے؟ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، یہی ہم لوگ تھے جو عدلیہ کی تحریک میں چلے 2007 سے لے کے 2009 تک روڈ پر۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ ہم روڈ پہ آئیں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے جو آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے۔ اور میں میڈیا کو سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہوگی، پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ میرا لیڈر آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور یہ ہم جب عمران خان نے کہا کہ قوم کو بتا دو کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، عمران خان ہی باہر ہوگا اور یہ ریاست عمران خان کے نام سے مضبوط ہوگی۔ اچھا سلمان اکرم پہ کھڑے رہتے تھے، وہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج جہاں ہو رہا ہے، جو 26 نومبر کو ہم نے دیکھا، معصوم انسانوں پر گولیاں چلی، اس کے بعد ہسپتالوں میں ریکارڈ غائب کر دیا گیا، ہسپتالوں کے گرد پہرے لگا دیے گئے، پورا یہ جھوٹ کا نظام ہے۔ 8 فروری 2024 کو عوام کی آواز کو دبایا گیا، آواز کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا، پورے کا پورا یہ نظام کفر کا نظام ہے، کیونکہ جھوٹ کا نظام کفر کا نظام ہوتا ہے۔ ہم اس کفر کے خلاف کھڑے ہیں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اپنی آواز کا حق مانگو، اپنے ووٹ کا حق مانگو، قانون مانگو، آئین مانگو، ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم نے اس ملک کو سیراب کرنا ہے، اپنے سندھ کا پانی سندھ کو دینا ہے، ہم نے پاکستان کا پانی دشمن سے چھیننا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہو، اب وقت نہیں ہے کہ ہم مذاق کریں اس قوم کے ساتھ۔ عمران خان کا جیل سے باہر ہونا، نیشنل سیکیورٹی کے تمام معاملات میں عمران خان کی رائے کا شامل ہونا واحد راستہ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے، یہ میٹنگ بے معنی ہوگی اگر عمران خان کی آواز اس میں شامل نہیں۔ ہم عمران خان سے ملاقات کا حق مانگتے ہیں، عمران خان کی رہائی کا حق مانگتے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے، لیکن عمران خان کے ہاتھ میں اس ملک کے عوام کا اعتماد ہے، اس ملک کے عوام عمران خان کی آواز سننا چاہتے ہیں، عمران خان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ اس پاکستان کی جگانگت کی جنگ ہے، یہ جنگ شرافت کی جنگ ہے۔ تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت اب خاموش رہنے کا نہیں ہے، یہ وقت زندگی کو ٹی وی پہ دیکھنے کا نہیں ہے۔ ہم بہت جلد باہر نکلیں گے، یہ سڑکیں، یہ میدان، ہم ان کو سیراب کریں گے۔ آپ سب نے ہمارے ساتھ نکلنا ہے۔ ہم قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات طے ہوں میز پر افہام و تفہیم سے، لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سڑکیں موجود ہیں، ہم بہت جلد یہاں باہر ہوں گے۔